everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today you're meeting again with me, I'm Mr. Rizky. How are you today everyone? Good, and I'm fine. Okay, before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, good. Everybody, are you ready for study now? If you're ready, please open your book Kids Corner 5 and then please open your book page 12. Nah, we studied about basic weekend starter 2. Last week, kita sudah mereview tentang basic weekend. Di tema kita ini kita membahas tentang schedule atau jadwal untuk menyatakan kegiatan atau kesibukan kita sehari-hari and then basic of weekends. Nah, kesibukan di akhir pekan. Lalu di sini Mr. Rizky mereview sedikit saja tentang mengingat kembali bagaimana cara membaca jam. Nah, seperti untuk menyatakan menit ke-15 atau lewat 15, maka kita menggunakan a quarter past. Kalau untuk menit ke-30, kita membacanya half past. Untuk menit ke-45, kita menggunakan a quarter to. Nah, jadi untuk sebelah kanan kita menggunakan past, untuk sebelah kiri kita menggunakan to. Past itu digunakan untuk menit pertama sampai menit ke-30, menit ke-31 sampai menit ke-59 maka kita menggunakan to. Nah, untuk menyatakan menit ke-15 tadi apa? A quarter past. Kalau menit ke-30 kita menggunakannya half past. Untuk menit ke-45 kita menggunakan a quarter to. Seperti contoh di bukumu. Lihat jam 10.15 yaitu a quarter past 10. In the mornings, I have skating lessons at a quarter past 10. Nah, a quarter past 10, jam 10 lewat 15. Untuk contoh half past atau menit ke-30, jam 2.30 bahasa Inggrisnya. At half past 2, I have tennis lessons. Nah, half past 2. At half past 2, I have tennis lessons. A half past 2, jam 2.30. Itu bahasa Inggrisnya. Dan untuk lewat ke 45 menit kita menggunakan a quarter to 4. Contohnya jam 3 lewat 45, a quarter to 4. Then, at a quarter to 4, I have dancing lessons. Nah, itu tadi contohnya untuk menyatakan menit-menit keberapa saja. Jadi diingat ya, jangan lupa karena ini akan keluar di soal-soal PTS nanti teman-teman. Oke, are you with me? Good. Next, please open your book page 14. Dialogue 1. Listen, read, and say. Look at your book and listen. Page 14. Dialogue. Listen, read, say. Did you enjoy science club? It was fun. We played a game. I was excited. How was the lesson? It was boring. We didn't play a game. I was bored. Nah, dari percakapan di atas mereka berbincang-bincang tentang apa sih bagaimana pelajaran kamu gitu. Seperti mamanya si Kelly, did you enjoy science club katanya gitu. Apakah kamu menikmati club science-mu? Nah, terus kata si Kelly, it was fun, we played a game. I was excited katanya. Itu sangat menyenangkan. Karena kami bermain sebuah permainan, I was excited dan aku sangat bersemangat katanya. Terus papanya bilang, how was the lesson kepada si Tom. Terus gimana pelajaran kamu? It was boring, we didn't play the game. I was bored katanya gitu. Itu sangat membosankan. Kita tidak bermain game dan aku sangat bosan katanya. Nah, aku sangat bosan di sini. It was boring di sini itu menyatakan tentang pelajarannya. Jadi pelajarannya itu sangat membosankan. Nah, di sini it was fun itu menyatakan tentang keterangan pelajarannya. Berarti science clubnya itu
It was fun. Sangat menyenangkan. Itu menyenangkan. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman. Okay. Now, look at your book practice 2. Listen, read, and say. Page 14. Practice 2. Listen, read, say. It was boring. He was bored. 1. Math lesson. Played a game. It was interesting. Did you enjoy your math lesson? Yes, we played a game. It was interesting. 2. English club. Studied lots of words. I was bored. Did you enjoy English club? No, we studied lots of words. I was bored. 3. Music club. Sang songs. It was fun. Did you enjoy music club? Yes, we sang songs. It was fun. 4. Geography lesson. Did lots of coloring. I was tired. Did you enjoy your geography lesson? No, we did lots of coloring. I was tired. Nah, itu tadi mereka menjelaskan tentang bagaimana sih pelajaran yang mereka pelajari. Nah, di sini it was boring. Nah, itu sangat membosankan gitu kan. It was boring. It was boring ini itu untuk menyatakan tentang objeknya, teman-teman ya. It was boring gitu kan. Objeknya apa? Pelajaran matematika misalnya math lesson. It was boring. English club. It was interesting. Nah, berarti dia menyatakan kalau it was boring atau it was interesting, berarti dia menyatakan tentang objeknya. Objeknya apa? Math lesson, English club. Tapi di sini he was bored. He was bored. Ada subjek di sini kan? Ada subjek. He was bored. Berarti dia bosan. Dia sedang bosan, gitu kan? He was bored. Berarti kalau di sini ada subjeknya he was bored, berarti yang dinyatakan di sini apa? Sifat, adjektifnya, kata sifatnya. Kata sifat seseorang tersebut merasakan pelajaran tersebut bahwa itu membosankan. Dia merasa bosan. He was bored. Dia bosan. Dia merasa bosan. Tapi kalau it was boring, itu membosankan, berarti dia menyatakan bahwa math lesson it was boring. Nah, tapi kalau dia he was bored gitu kan, he was bored. Nah, berarti dia yang bosan. Nah, kalau untuk menyatakan pelajarannya yang membosankan, maka dia menggunakan kalimat it was boring. Nah, okay, look at the picture one. Math lesson katanya gitu. Math lesson ini pelajarannya bagaimana gitu kan? It was interesting. Ternyata mereka belajar matematika itu it was interesting. Merasa menarik gitu, tertarik apa ya? Menarik, pelajaran itu menarik. It was interesting gitu kan. Menarik sekali pelajaran itu. Dan mereka play game karena mereka bermain sebuah game kayak gitu. Jadi ketika belajar, dalam proses pembelajarannya mereka juga bermain game untuk membuat situasi tidak boring. Yang kedua, English Club. Bagaimana ya pembelajaran English Club? Nah, English Club itu katanya I was bored katanya. I was bored itu berarti di sini yang dinyatakan apa? English Club-nya atau orangnya? Nah, di sini I was bored di sini kan ada subjek di sini, maka dia menyatakan bahwa dirinya bosan. Kenapa dirinya bosan? Karena belajar banyak kata-kata katanya. Jadi dia bosan. Nah, bahasa Inggrisnya itu English Club-nya itu belajar banyak kata-kata dan
I was bored. Dan aku bosan katanya gitu. Nah, dia bosan katanya. Bosan dia di sini. I was bored. Dia menyatakan aku bosan katanya gitu. Nah, terus yang ketiga, the three, music club. Nah, music club. Nah, bagaimana music club? It was fun. It was fun katanya. Itu menyenangkan. Berarti it was fun di sini menyatakan apa? Menyatakan musik club itu menyenangkan karena sing a song, mereka menyanyikan lagu. Jadi mereka merasa pelajaran itu, musik club itu adalah menyenangkan. Dia menyatakan di sini objeknya. It was fun itu objeknya, menyatakan objeknya, musik club di sini objeknya ya. Lalu last four, geography lesson, pelajaran geografi. Bagaimana? I was tired. Nah, berarti dia di sini menyatakan atau menegaskan I was tired. Aku lelah. Nah, dia lelah, dia merasa lelah. I was tired. Di sini yang dipertegas adalah perasaan kita atau feel kita gitu ya. Apa yang kita rasakan ketika belajar geography lesson. I was tired. Aku lelah. Kenapa dia lelah? The lot of coloring katanya. Mereka banyak sekali mewarnai. Jadi itu sangat capek katanya. Dia yang capek katanya gitu. Dia bukan menyatakan geography lesson ya, tapi dia merasakan dirinya, menegaskan dirinya itu sangat lelah. Karena pembelajaran geografi itu banyak sekali mewarnai. Okay, student? Are you with me? Good. Okay. I think enough. Thanks for coming to my class. We say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.